देवा रामायण रे सीता गोटे सुवर्ण मृग को लोभ कले मागिले राम को वैदेश्वास रे भंज लिखिचंती बंधने कवेरी करंती चामरी चारू चामर बामे धनु धरी राघव उच्चारी केते मातर अर्थ भंज लिखिचंती सीता कहते मृग को आनीदेले बंधन केश बंधन लगाती ता छाले रे बसंती बामे धनु धरी राघव उच्चारी केते मात्र राम कहले केते मात्र आनिया देवा को मते नाई एटी आमे दर्शक मान को जणेबा आमे निजे हृदबोध करिबा ए केते मात्र अर्थ लोभ मोह गोटे सुवर्ण मृग ऊपर सीतांकर मोह बढ़ी गला लोभ बढ़ी गला ये केते सुवर्ण गोटे मृग पाखे केते सुवर्ण अच्छी जोटी सुवर्ण मंदिर सुवर्ण भंडार सेठी जाऊ तेणु सीता अपहृता हेले लंका को गले अशोक वन रे असुरी मान द्वारा निर्यातित हेले प्रभु रामकर विच्छेद दुख भोग कले तेणु आम समाज को सही पुराण देले लोभ करने द्वारा क्षति है प्रथम पाला मंच आपण जमती कहले कि पुरी दोलवेदी से पालार सृष्टि होती प्रथम पाला मंच से ही आम भावु आपण को जो अलंकार उपाधि मिली से अलंकार उपाधि क्यों मंच मिलता आउ प्रथम बादक जेहेतु बादक हिसाब से पाला भी गाई थे आप प्रथम अपोजिट साइड रे क्यों गायक थिले ना टे प्रथम पाला गाइली जड़े अनंत घड़े बोलिकी कोटपला स्वर्गीय हो गले सी भुवनेश्वर एजी ऑफिस रे चाकरिया थिले सी 2 वर्ष पाला गाई शिखी से 2 वर्ष भितर प्रथमे सहित 3 दिन पाला गाइबार सुजोग मु पाइथिली ए कोटपला रे से पाला छाड़ीदेले तापर गणेश्वर साहू बोली जने गौपुर रो आम पंचायत पाखर निकट सिमर पंचायत रो गणेश्वर साहू वरिष्ठ गायक तांको सहित द्वितीय पाला छियाम सेटा गणमान त्रिपाक छियाम तृतीय पाला वंशीधर महापात्र चतुर्थ पाला नरोत्तम महापात्र एमती एमानक सहित मध्य पाला गाइबार सुजोग मु पाइछि आउ ए गायक अलंकार उपाधि मु एक कैसेट करिथिली ता 1984 मसीह तरुणी सेन बद्ध जानकी वल्लभ विलासर गोटे छांद गोकुलानंद पट्टनायक जी पूर्वतन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जानकी पट्टनायक बापा गोकुलानंद पट्टनायक लिखिं राम काव्य को जानकी वल्लभ विलास गोटे छांद कैसेट करी से कैसेट एक वार्षिक उत्सव पालन कराला मत से डाकी केते जन बरेण्य व्यक्ति मान माध्यम सी मत संबर्धित करते गायक अलंकार उपाधि देइथिले आम राज्य नीलाचल निखिल उत्कल पाला संघ तापर किछि दिन से उपाधि की समर्थन करके मते गायक अलंकार उपाधि रखिले मुझे पाइथिली जो छांद आपण किसी समय पूर्व कहते जे जानकी वल्लभ पट्टनायक पाखे आप छांद प्रतिप्रदर्शन करते बोली से छांद दुई पद बोलते से तो अति अमीय ग्रंथ अति सुंदर लेखा जेतेबेले तरुणी सेन को रावण डाकुची तरुणी सेन को धरणी सुता चोर कारी भासिला तू थाऊ भासिला मोर लंकान गरी केते सुंदर लिखिचंती तरुणी सेन जाउची रावण निर्देश पाई युद्ध को जीव राम को सहित युद्ध को जीव मां बापू गला मां को मुंडिया मारिकी कहला जननी लो मते होइला पिता कर आदेश चली मु राम समरे मते दियो आशीष कहीदे बापा बड़ बापा निर्देश हो गला मु राम सहित युद्ध करने को जी मो पाली पड़ा माँ पिला प्रति स्नेह कौन माँ रो पिला प्रति ममता कौन माँ रो हृदय कौन माँ सब दुख सहिब संतान दुख सही पारे ना सेठी माँ कहउचंती कहले मो धन ए तू जीवु युद्ध को बोइले नइले जेते को गले समर भूई जानू जानू हाण मुह को बाबू देवी कोठाई आंठू कुड़ी होई आंठू को उत मांगे लगाई ध्याउथिबी सिना धन रे तोर गुण को ध्याई केड़े सुंदर लेखा लगी माँ कहूची जीए गले आ फेरी नांती तू जीवा द्वारा मु आंठू को उत मांगे मुंडरे लगेइकरी तो गुण गाउथिबी कांदुथिबी अपना पासरु बाप को तड़ी देई तापरे छड़ाई तोते मो कोलरू जड़ा इबो तापरे लेखार शैली केड़े सुंदर कहले अपना बाप को अर्थ तरणीर बापा विभीषण
ताकू तड़ी दे कि एबे तत्ते छड़ेबो मो कोरु बोली तो बड़ बापा भाबिछि ये मार स्नेह पुओ सेठी कहूची कहला माँ एमिति चिंता कले केमिति हबो कुमर बोलई अमर होई नाही के मर्त्ये हाट सारी जे झा बाटरे चली जानती समस्ते लेखार तात्पर्य अछि जो लेखा समाज को बुझौची पुओ कहूची किए मर्त्ये अमर होइছে कि हाट सरले पळेबे मो पे तू काई चिंता करूछु जन्म दिने मरण दिने एटा सुनिश्चित लेखा अछि समस्त भाग्य से विषय माध्यम रे मध्य हम लोग सुनेले आ गोटे छळस पालारे हुए ताकू से अपर पार्टी बा प्रतिद्वंदी की प्रतिद्वंदी कहबो ए लेखार भी अछि रावण कहूची कहला पो तू डरुचु जो माने हमको हैरान कले से माने किए छातरे डियंती जातर तांको कहिनु होई जातरे नचांती कातरे तांकू केळा नचाई पत्तर आहार भातर मातर नाही देखा जाति रे बानर खिति रे हेले वीर रे लेखा अर्थ रावण कहूची मांकर भालुकर दुर्बलता आमे प्रतिद्वंदी हिसाब रे चलीछि ये सब थिला पालार शैली आ जे आमे बुझिबा जे पाला कहिले हम ओडिया कला संस्कृति को बहुत सुंदर भाव रे पाला परिवेशन करथाय पाला बुझाई थाए जे ओडिया कला संस्कृति को नहीं अनेक लोक पाला गायक नाम रे माने सम्मानित होइछन्ती आ बहुत लोक मंच भी चढ़िछन्ती आपणक समसामयिक गायक मानक मध्य रे आपणकर प्रमुख प्रतिद्वंदी माने किए थिले सेते बेले जरा आपण पाला से आरंभ करथिले सेई टाइम रे आपणक प्रतिद्वंदी माने किए थिले मो समय रे मु तो प्राय वयोज्येष्ठ गुरुकल्प गायक मान सहित पाला गायबर सुजोग बहुत पाइछि केवल मो गुरुଙ୍କ कृपार प्रहलाद साहू कृपा से कहिदेबे कहबे श्यामसुंदर त्रिपाठी के नियो से छुआ हेले बरु पाला सुनिबो से ए करुणा मो प्रति तांकर थिला मते अनेक कथा सिखैछन्ति तांको चालीचलन स्वतंत्र पदुचूर्ण महापात्र धर्म युधिष्ठिर किंतु मोरो मो देह को लागिला बलिया मो मन मानला बलिया मु सिखिला बलिया पाला थिले शंकरषण पंडा शंकर पंडा सहित मोर बहुत पाला आईची से थिले बलिष्ठ गायक रुक्मिणी परिणय सुभद्रा परिणय इंद्रजित बद्ध वैद्यशुलासुर छांद ओडिसी गाइबारे एवं जनरंजन करिबारे आय अति सुंदर पाला तांको पाला मते भल लागे तांको सहित बादी पाला हेले मु सजाडी हेकी जाय वर्तमान समय रे हम अंचल रो गायक मानक मध्य रे कहार भविष्य तो उज्जवल बोली आपण मने करन मु प्रथम कथा कहिबी गायकर धर्म पालिया मानकू बा सहकर्मी मानकू सम दर्शन रे देखिबा गायक जोठी बसिबे से माने सेठी बसिबे गायक जा खाइबे से माने सेया खाइबे से मानक प्रति सम दर्शन भाव स्नेह भाव आदर भाव रखिबार अछि से मानकू ठीक रे पैसा दबार अछि कारण से माने स्नेह आदर धन ठीक रे पाइले तम पाके रहिले मेळ बलिष्ठ होई गला पाला उठिला पालिया मानक धर्म गोटे पालिया गोटे गायक सहित 10 वर्ष मिनिमम रहिले से पालिया तार बलिष्ठता आसीगला गायक मध्य जा पाइबा कथा पाइगला ये तृतीय कथा पालिया गोटे दुर्बल मो मेले अच्छी आम तो 6 जन जने बादक जने गायक आ 4 जन पालिया धर जो मो मेले गोटे पालिया दुर्बलता अच्छी मु ना 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 ये आनी ये भल नुह आपको छाड़ी दे आउ जने आण ये गायकर भूल दुर्बलता पालिया थिले भी समस्त समान नुह जदि जने दुर्बल अच्छी सी अनेक दिन रहिले ठीक हो ए ममता बर्तमान पाला जगत रे नाई किए कोटी गोटे भल भजन गाउची ताकू नै आसो सी आज तुम संगे केतरा पाला गाइले अन्य कुआडे पळैले ए मेळ भंग काम एने चलीची किंतु पाला जदि बंचिची पाला को बंचई छंती स्वतंत्र केते जण गायक जो माने हम पाखरु पळैलेनी आमे तांको देखि पारुने किंतु तांको व्यक्तित्व तांको पाला परिवेषण तांको ज्ञान तांकर नीति तांको छई बंचिची ता लागि पाला रे बंचिची लोक तांको खोजु छंती वर्तमान ए गायक थिले तारेश्वर महापात्र गायक थिले विश्वनाथ बड़जोशी गायक थिले निरंजन कर परमानंद शरण वैष्णव प्रधान धर्मानंद दीक्षित रतागल अनंत प्रधान अनंत रणा बड़म्बा अनंत प्रधान एमान को जो माने देखिचंती सेथुरु के तो दिवंगत हो गलेनी से श्रोता पळैलेनी आ जो माने देखिचंती से माने सेई पाला वर्तमान खोजिलेनी जे आमे एई पाला चाहूछु जो गायक सेई माध्यम रे बा सेई शैली रे रूप देकी पाला नेला से बलिष्ठ हो जिवो
ପାଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦି ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦିଟା ଅର୍ଥ ଯେମିତି ବୁଝାଉଥିବା ହଁ ହଁ ତାହା ହଉଛି ଏକ କୌଶଳ, ତାହା କବି ଚାତୁରୀ ଏବଂ ପରିବେଷଣ କଲା ବାଲାର ବଡିମା, ଯେ ଗାୟକ ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଉ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦି ଅର୍ଥ ଗାଉଛି, ଗୋଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାମ୍ବବାନ ସ୍ତବ କରୁଛି, ଜାମ୍ବବାନ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି, ଯୋଉ ପଦ ଗାଉଛି ଦିଟା ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ଥ ସୀତାନନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କାରକ ସୁର ତନୁଜ ଚିନ୍ତା ସହାୟକ। ରାମ ଅର୍ଥରେ ସୀତାନନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କାରକ, ସୀତାଙ୍କ ଆନନ ଅର୍ଥ ମୁହଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର୍ତ୍ତା ରାମ, ସୀତାନନ ଅର୍ଥ ଗରୁଡ, ଗରୁଡର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣ, ସୁର ତନୁଜ ଚିନ୍ତା ସହାୟକ, ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ଜମା ଆଦିତ୍ୟଂ ଦ୍ୱାଦଶାତ୍ୟଂ ଦିବାକର, ଦିବାକର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତନୁଜ ପୁଅ ସୁଗ୍ରୀବ ଚିନ୍ତା ବେଳେ ସହାୟ ଥିଲେ ରାମ। ସୁର ତନୁଜ, ସୁର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଯମ, ଯମ ଚିନ୍ତା ବେଳେ ସହାୟ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଦି ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟତା, କବିର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟତା, ପରିବେଷଣକାରୀର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟତା। ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଲୋକ କହିବେ ଗୋଟେ ପଦରୁ ତିନିଟା ଅର୍ଥ, ଦିଟା ଅର୍ଥ ଗାୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ଗାୟକ ମାନେ ପାଲା ଶିଖି ମଞ୍ଚରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପୂର୍ବରୁ? ପୂର୍ବରୁ ତ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପାଲା ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଗୁଆଗା, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପାଲା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା। ବ୍ରଜ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପାଲା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁର ଛୋଟରାୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ଗାୟକ, ସେ ପାଲା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚକ୍ରଧର ବାରିକି, ରାଜ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଶଙ୍କରଷଣ ପଣ୍ଡା, ଆମର ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଜଗନ୍ନାଥ ବାରିକି, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର। କିଏ 2 ବର୍ଷ ବଡ, କି 3 ବର୍ଷ ବଡ, କିଏ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ସାନ, ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପାଲା ଛାଡିଦେଲେଣି ଅସୁସ୍ଥତା ବଶତଃ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଳେଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଢି, ସେ ପିଢି କେମିତି ଭଲ ହେବେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର। କାହିଁକି ନା ପାଲା ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଉତାର। ଗୋଟେ ବାୟକ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପାଲା ବଜେଇଲାଣି, ସେ 2-3 ବାୟକ ଉତ୍ତରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ପାଳିଆ ହାତ ଗୋଡ ରହିଗଲା, 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଲା ଯାଇପାରିଲାନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆଉ 5-3 ପାଳିଆ ଉତ୍ତରିବାର ଅଛି। ତା ନକଲେ ପାଲା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଳିଆ ବାୟକ ଉତ୍ତରିବା ବଡ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ରୋଜଗାର, ଯେମିତି ଇନକମ, ପାଲା ଇନକମ କୁ ଆଉ ପାଳିଆ ବାୟକ ହବା ପାଇଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ କୋଉ ପଇସା ପାଇବା, କାହିଁକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଲାରୁ ବଞ୍ଚିଛି, ପାଲାରୁ ବହୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି, ବହୁତ ପାଲା ଗାଇଛି, ଏବଂ ପାଲା ମୋ ଜୀବନ। ପାଲା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ପାଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିନେ କେବଳ ମନେ ମନେ ପାଲା ଗାଉଥାଏ ଘରେ ବସିକି। ମେଳ ଦଳ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଗାଉଥାଏ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ପାଲା ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିବ। ପାଲା କଳା କେବେ କ୍ଷତି ହବନି। ଏଇଆ କଥା, ଯୋଉ ପାଲାରେ ଛାନ୍ଦ ଶୁଣିବ, ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଶୁଣିବ, ଓଡିଶୀ ଶୁଣିବ, ବିଷୟ ମହାଭାରତ ରହିଥାଉ, ବିଷୟ ଇତିହାସ ରହିଥାଉ, ବିଷୟ ରାମାୟଣ ରହିଥାଉ, ସେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ହଉ, ନୈଷଧମ ହଉ, କିମ୍ବା ରଘୁବଂଶ ହଉ, କିମ୍ବା ମାଘ କାବ୍ୟ ହଉ, ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଓଡିଶୀ ଛାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପାଲା କେବେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା, ଆମ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ, ଜଣେ ଗାୟକ ଓଡିଶୀ ଗାଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଗାଇଦେଲି, ପଞ୍ଚବାଣ ବାଣ ମୁଞ୍ଚନାରେ, ସେ ଗାଉଛି, ମୁଁ ଗାଇଦେଲି। ଆଉ ଭଲ ଓଡିଶୀ କଣ ଅଛି ଖୋଜିବା। ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି, ଅଭିମାନ କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ କହୁଛି, ବା ରାଣୀ ଅଭିମାନ କରିଛି, ରାଜା କହୁଛି, ଆରେ ରସାଳ ଶେଷ ହୋଇ ଯିବ ମିଳନ ନିଶା, ଆରେ ରସାଳ ଅଙ୍କେ ବସାନ୍ତେଣ
ଧନ ଆଣି ଉତ୍ତରିଲୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ବାଣୀ ଉରେ ଆଉ ଯାଇ ଗଣ୍ଡେ ଚୁମ୍ବ ଦିଅନ୍ତେ ତୁ କିମ୍ପାରୁସିଲୁ ଆଡରୁ ଆଡେ ରସାଳସା। ये गुप्त ओडिसी ये ओडिसी खोजिबानी जदि आमे पालावाला हिसाବରେ खोजिबानी समस्ते जहा गाउछुंदी आमे सेया गाइबा आज कि गुमान रे चंद्रानना समस्ते गाउछुंदी आमे गाइबा गाइबा मना नाही किंतु जहा लुकायत हे जाईची लुचिकरी अछि ताकू पुनी खोजो खोजी कि लोक दियो ये एक पालार प्रथम लक्षण जे एया आपण को मतरे जे पाला को नुआ युवापीढ़ी आसंतु पाला को ग्रहण करंतु पाला को परिवेशन करंतु सुनाम अर्धन नाम करंतु जे एया कि जे जीवन रे आमे गोटे ओडिया कला संस्कृति को आपणे नै भविष्यत रे आमे बंची परिबा कि आउ एथिप्रति सरकार केते आपन को एथिप्रति सरकार केते दृष्टि देछिन घटना हला मो अनुभूति रे मु दीदीटा चाकरी छाड़ी देछि आज्ञा ए पाला निसारे आज्ञा किंतु पालारू बहुत पैसा पाइछि आज्ञा एपर्यंत मु भल भाबे कहबी कोठी मु जिद्दी करिनी एति टंका हेले पाला गाई बोली आज्ञा ए जिद्दी न करी मध्य मु जो पैसा पाइछि जथेष्ट पैसा आनिछि मो संसार चलेछि आज्ञा प्रभु चलेछि आज्ञा किंतु पाला संस्कृति की आदेरी करी आज्ञा एबे आज्ञा लोक चली परिबो आज्ञा किंतु रही जीवो लोक रही जीवो आज्ञा कारण तमे किछि करिता कोटिपति हेता आज्ञा ताहा रहे नहीं आज्ञा से पड़े जाए आज्ञा कहना आमे बारंबार कहूचे समस्त अनुभूति रे आनिलेनी आज्ञा धन जन ये सब पाखरे अच्छी काली पळेइबो किंतु जो माने हम पाखरु पळेइलेनी मु आगुरु कहउतिली से माने आज अछंती आज्ञा से बांकदास कुओ विश्वनाथ पटदोषी कुओ कि एठी हमर नर्तम मात्र कहंतु प्रहलाद साहू कहंतु ए माने आज अछंती आज्ञा से माने अछंती जेहेतु ये को अभुला श्रुति कहले चले पाला कला से माने एमिति देई देकी जाइछंती ता लोक ए पर्यंत भूली पारि नाहंती आज्ञा तेणु भगवान जगन्नाथ कृपा रे आज्ञा सत्यनारायण को दया रे आज्ञा किए पाला न गाइबो आ पाला वाला सृष्टि न हेबे आज्ञा आ भलो पालिया भलो गायक न बाहरिबे आज्ञा केबे नुह निश्चित बाहरिबे कारण जी आसीथिबो से मार्ग रे प्रभुଙ୍କର करुणा आनी की दया आनी करी आज्ञा से निश्चित सेवाटू पळेबो तो केही जगी परिबेनी केही रखि परिबेनी से सेवाटू जीवो एवं सुनाम धन्य हबो आपरे भूल नाही आपण को अनुभूति रे नुआ युवा नुआ नूतन कलाकार मान पई किछि दिग्दर्शन दियंतु हाँ मु कहवा कथा जो माने वर्तमान उदयमान कलाकार से माने शास्त्रज्ञ हुंतु आज्ञा विशेषतः ओडिया साहित्य उपरे से मानकर लक्ष्य पड़ू आज्ञा ओडिया साहित्य उपरे जहा कहउतिली जो हमर प्राचीन छांद प्राचीन चौपदी प्राचीन ओडिसी आउ चंपू ये गोटे चंपू भंगी चा भंगी भूरुरील भुजंगी भ्रमराजीव संगी भूरुनील भुजंगी भ्रमराजीव संगी चा भंगी ये बुड़ी हो जाउची आस्ते आस्ते कारण पाला वाला को बंचई चंती जदि वर्तमान छांद आम ओडिशार कवि जगत को आउ शास्त्र को बंचई चंती पाला वाला तेणु ये बुड़ी जाउची अर्थ दिग्दर्शन दबार उद्देश्य ए माने घोषंतु खोजंतु शास्त्र खोजंतु 2 दिन पाला कोटी गाई देले एटा अप्रिय सत्य कथा पाला एया मु तो 2 दिन पाला गाइली लोक ताली बाड़ेले पुरस्कार देले फूलमाला देले पाला तो एया पाला इन चलला ए मन भाव रखिले उदयमान कलाकार से माने चेष्टि परिबेनी आजिकल ये कथा बड़ हो जाउची के 5 दिन गाई देला आ कोटी 3 दिन गाई देला हां पाला तो हे गला ए मन भाव न रखि खोजंतु खोजंतु एवं शिखंतु आ प्राचीन पीढ़ी की पूर्वतन पीढ़ी की अनुकरण करंतु अनुकरण कले पाला जे ये आमे पालार शिखिले जे पालार अर्थ कहले ये आमे बुझिबा पाला अनेक कलाकार अछंती
ଅନେକ ବାହାର ଯୁବପିଢି ନୂଆ ଯୁବପିଢି ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପାଲାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦାବି ରହିବ ଯେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନୂଆ ଯୁବପିଢି ହଉ କି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ? ଖାଲି ପାଲା କଳା କହିବାନି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲୋକ କଳାରେ ଯେତକ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଦାସକାଠି, ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଲୋକ କଳା ଯାଉଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ କହୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଆମକୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବିପି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତଚାପ ବଢୁଛି, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଏଇ ଲୀଳା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3ଟା 4ଟା ହଉଥିଲା। କୋଉଠି ଦାସକାଠି ହେଲାଣି, କୋଉଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, କୋଉଠି ପାଲା ହେଲାଣି, ଆମେ ଯାଇକି କର୍ମ ଜୀବନ ଭିତରେ ବସୁଥିଲୁ। ସେ ସମୟଟା ଆମକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଲାଘବ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ କଥାଟା ବୁଡି ବୁଡି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିଛନ୍ତି, କଳା ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସରକାର ଆସୁ କଳା ବିଭାଗକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଲାକାରକୁ ବା ଜଣେ ଲୋକ କଳାକାରକୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ, କିଛି କୋଉ ବାବଦରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବିଶେଷତଃ ଏମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଏମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗି ରହିବେ, ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଟା ସରକାର ହାତକୁ ନବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ, ଅନୁରୋଧ, ଅତି ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ସବୁ ସଂଘ ହେଇଛି, ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ସଂଘ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହେଇଛି, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ହେଇଛି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଖି ଆଗେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଜଣେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା, ଆଉ କଳା ପରିବେଷଣ କରିପାରିଲାନି, ସେ ଆଉ କଣ କରିବ? ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତା ପାଇଁ କିଛି ଭତ୍ତା ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଚଳିବ। ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯିଏ ସରକାର ଆସିଥାନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆଦର କରିବା, ସ୍ନେହ କରିବା, ସହାନୁଭୂତି ଦେବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସେ କଥା ସରକାର ନିହାତି କରିବା କଥା। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନେକ ପାଲା ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ପରିବେଷଣ କଲେଣି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଉତାରିଥିବେ, କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର 3ଟି ଶିଷ୍ୟ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ 3ଟି ଶିଷ୍ୟ, ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବଳିଆର ସିଂ। ସେ ଜଣକ ପ୍ରାୟ ମୋ ପାଖରେ ବହୁ ସମୟ କଟେଇଛି, ତା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ରତ୍ନାକର ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସତପସ୍ଥି। ଏ 3 ଜଣ ପାଖରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ବଳିଆର ସିଂ ଯିଏ, ତାର ପାଲା ଚାଲିଛି, ରତ୍ନାକର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପାଲା ଚାଲିଛି, ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସତପସ୍ଥି ଯିଏ, ସେ ପଛରେ ଶିଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିଛି। ମୁଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ମନା କରେନି, କଣ ଦରକାର କୁହ, ନିଅ ଲେଖ। ଖାଲି ମୋରି ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଏଇ ପୁଅକୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଇ ନଉ ସେଇ ଶିଖୁ, ଏ ମନୋଭାବ ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ଉପରେ ଅଛି। ଏ ବୟସରେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲି, କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ପାଇଲି, ମୁଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ଉପରେ, ମୋ ଗୁରୁ 2 ଜଣ, ପାଲା ଗୁରୁ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହେଇଗଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଆଶା ରଖିଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଚେହେରା ଆଉ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନେବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।